आपण बाड़िया हे प्रभु कथा सुनिले लोम टांकुरी उठिबो गोपी गोपाल माने जेंती बाड़ी धरि की बाहरले सब ये कृष्ण कहीं आम गाँव में पईतला आम गाँव में बाउंस बांधी दवा कृष्ण जेंती आउ ये ब्रजपुर को आसीबोनी आम राधा खराब हो गला ये झियो बउला सब खराब कर से बुझी पाइले जे कृष्ण संसार करिया पई प्रेम करथि कृष्ण अप्राकृत प्रेम करथि बोली एक कथा से जानना कृष्ण को प्रेम रे कि शाश्वत अछि एक कथा जानि पाइले ए बळे सुनो सब बाड़ी तड़िया धरी बुलले कृष्ण देखिले आकु समाय होनी 16,000 सुदाम सुबल मधुमंगल बाड़ी धरी जेतले गडैले कृष्ण को कहला गोटे मेढी करी गोटे कुटा निया लगे कहले मेढा कुड़िया को प्रभु निया लगाइले रंगरे कुड़ी ओ चिन्हा करिले गोपी मान को धरे देले अभियो बोली काई सातटा रंग अभिर नाली नेली हळदिया कला रंग पहिले फुपाटी आज्ञा से अभिर बोला बड़ी हेला बेलू कहा स्वामी के कहा स्त्री के कहा परिवार अछि ये तो बाबू गोटिए के विचित्र लीला ये अद्भुत लीला हे प्रभु हे दयामय हे चिरंतन हे सत्य नारायण हे प्रभु जगन्नाथ तो हम तो की पाइबो ये पाइबो तो हम तो की पाइबो हैं अभिमान का से नहीं कहले उन्ना भी मोबो के इच्छा सब दीवा उन्ना भी मोबो के इच्छा सब दीवा अरे उन्ना भी मोबो के इच्छा सब दीवा कृष्ण विज्ञान व्यासंकर लेखा सामग्रिक भाव संतृप्तिकरण कले जाजपुर पुण्यमाटी अभिमन्यु पहले ब्रह्म निरूपण कृष्ण ब्रह्म से ब्राह्मण कृष्ण ब्रह्म ये ब्रह्मांड होची राधा तेरे ब्रह्म आ ब्रह्मांड सृष्टि आ सृष्टा ये बात तो छोड़ जते बेले कृष्ण सृष्टि कले निराकार सगा रही विचित्र विधान सृष्टि कले सेते बेले राधा की ना राधा होची जगत ये कहले ना जशवंत दास कोन कहले अढ़ंग गादी महंत पंचसखा साहित्य अरे जगत रूपे राधा नाथ रूपे हरि रे जगन्नाथ देवनी राधा को धरी जोड़े बसिले गोपी माने के का चिन्ही पाइलेनी मेंढा कुड़िया लगे देले निया दौड़ा दौड़ी निया जल्ला बोली साड़े पड़ेले ये कोन हैती कृष्ण काले हम गां रे पसिबोली लॉकडाउन घोषणा कले नंबर ए लॉकडाउन शटडाउन को ठुको निसु जम
सब बांस बांधिले गोपपुरे जो 16टा साई अछि 16 साई रे बांस बांधि अटक कले कृष्ण को जगो हाँ कृष्ण को ये राधा मोरे कृष्ण हमें सोने से धावे ये राधा मोरे ये राम रे कृष्ण प्राप्त प्रवेश हाँ मेरा मोरी गोपी गोपाल होइले संतोरे गोपी अरे मेरा मेरी गोपी गोपाल होइले संतोरे समझ गले ठीक है সেই টোকাটা আমার সাইকেল নষ্ট করলো সেই টোকাটা নষ্ট করলাম সাইকেল সাইকেল নষ্ট করলাম সব বয়সী বজাই যাব কুঞ্জ বলে কে গোপী গুড়াক এই স্বামী চিনি পারিবেনি শ্বশুর চিনি পারিবেনি দাদা চিনি পারিবেনি ছুয়া চিনি পারিবেনি কৃষ্ণ গো বয়সী বাজিলে কি তরকারি রে লুণ ଅଧିକା ପକେଇ ଦଉଛି ଭାତରେ ଲୁଣ ପକେଇ ଦଉଛି ଚାରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ସାରି ପାଗ ସେ କଣ୍ଡମ ମନେ ଅଛି ଯୋଉ ବଂଶୀ ବସି ଏଟା କଣ୍ଡମ ବଣ ଆଜ୍ଞା କୋ ଏଟା କଦମ ବଣ ତାକରି ସାଙ୍ଗେ ଦେ ରହିବୁ କହି ସେ ବଂଶୀର ସାତ ରଙ୍ଗରେ କି ଧ୍ୱନି ଅଛି ଏ ପାଗଳ କରିଦେଇ ରାଧା କଣ କରିଛି ଝିଅ ବୋଉ ସବୁ ଖରାପ କରିছে ଏଟାକୁ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏ ନନ୍ଦ ରାଜା କୁଶବାବୁ ସୁନ୍ଦରସନା नंद उपनंद हेगनी तक सुरादी कुभेनी वसुदेव हर हे संतति मदिरा कंठे भूतपति समस्त जागृत समस्त सावधान समस्त सचेतन आम साई की कृष्ण जी को मेघा कुलिया लगे देला पेदे दुड़ा दुड़ी पड़िले सिना चंद्रसेना गला ये जीवन नहीं आलो से तो जगिची आउ ये जंत्र जगी पहला मेघा कुलिया लिभे को तेबे जाओ मु जीविली काय कृष्ण पळे आसीओ गोप जगिची पहले नापिताणी वेश धरि कृष्ण प्रवेश इले चंद्रसेना परा बात लगी बसी थिले चंद्रसेना मांस 12 पकई होछि कृष्ण देखिले जेटे बात करिबा एटा सुवर्ण मुहूर्त गोटे बानिकियानी बेसई खुरोटी अलता पे धरि की घोड़ना पकई देले चंद्रसेना कहले की ना शांते मोर चिनी पारो राधा रानी पूरा सुद स्नान करिसंते मु जाउछि टिके नख काटी के ओते लागेले से रोसई करिबे आपण टिके देखो तो मु भीतर बुझिबी अरे मु तो सही कथा कहतोनी केते बेले आसी बोली शीघ्र जा जान मैं जी जोगी जी से टका काय आसी ये बारी के नहीं हां ये को पेंट बिनी बारी के जाई ए बारी के आनी बेस तो धरित बेस हां ताकू थी जोगी ये जोगी आ गया जे अणिमा कोला रे मातृ गर्भ भीतर अभिमन्यु शिक्षा दे पा जे माटी तळे प्रवेश करि पा पवन पानी जल एमिति जगह नहीं जो जगह रे आत्मा कृष्ण आत्मा आकर्षण करिवो जल स्थल वन गिरी आकाश सब खारे तुम भइला सब खारे तुम भइला सब खारे तुम भइला भगवत कइला मध्यानि मंडली माया विस्तृत कोळे विश्व रे 7 मिलियन लोग देखिछंती हम पाला नबी बाबू देखिलो 7 मिलियन से कहले आपण खुशी तो नृसिंहता पाला सचिदास पाला उर्मिला साहू पाला कल्पना नायक पाला हां ताको मिलियन लोग पृथ्वी रे अमेरिका रशिया लोग देखिछंती तू न देखिलु बाबा आइबा हां आपण बासी पाडंतु ओरी हमरा जे कृष्ण केते साहस से मालूम ये तो कंकीटा हे करू कि मु गरलो पकी आज्ञा तमरी आज्ञा सानो भाई तो ना सानो भाई हेतेले मते पचा नथा ना बसार प्रथम जाय कथा पूजे दे ताकर भाई एडे आउ गायक भाई आमे भी गायक थिलु पार्टी करथुलु मंच रे ज्येष्ठ कनिष्ठ सम्मान आज्ञा नृसिंहता स्टेज रे मते सुधी दब
देखिले से सहायता को समस्त मुंडिया ठीक आ पार्टीटा सेना कहबो आ ता संगे पाला लगिया गति अछि नहीं आज्ञा से मतो हम ता मतो ता पई ता कर्तव्य पई आमे ताकू जे पालाकार हिसाब तार कोन भलो गुणटा अछि हम हंस ग्रहण करियो मोर कोन व्यक्तिगत मु पड़िया को झाड़ा जाउची मु केते झाड़ा जाउची कोन ता ओजन करबी ना सुंदर तोते तो बड़ी बड़े झाड़ा जे प्रतिभा से प्रतिभा आ ये कोन मापी मो फिता रे ना नहीं वो अरे भाईनार केते प्रतिभा मुझे मापी अरे अब क्या हुआ बेटा खाली तुम्हें थिले भाईना नथिब मो धन भाईना थिले तुम्हें नथिब प्रतिज्ञा करूची कमिटी आगे रे ये वचनटी रक्षा हेबो आउ दिने जेमती साहस करिवनी जेनी असनियर खा ठीक तो फोन के हटो मारू र ना पित्याणी बेसरे जेन पसले कृष्ण ए राधा देखिला कहला प्रभु किने कानू तमे काहे की मते तमे ते जंत्रणा दउछो काहे के ते गाई सुनौछो इने कानू मो स्वामी बाड़ेला सासु पार कथा कहला गा सारा लोक मते बेसिया बिटपी करी मो नारे निंदा दउछुती इली कोठडू पोथोरे की तो करितली काई की गप कोटे करे राखा बलजी दादी का कोटे कोला की दो छारुरी आउ की दे दुख दब काहे की पणस खाई की मोठी उठा बळुछो ये सब मु तोई पारुरी करू पोथा दिला को पोथोरे कर छाडली अदिनिया वर्षा निच लोक भाषा बहुत कष्ट लागे से प्रभु तू तो दोष करे नहीं तू तो मो नारी इज्जत कोड देनी किंतु गोप सारा मत बिटपी बेस्या राजा गुटे अलक्षणी राजा गुटे बेस्या राजा गुटे बिटपी राजा पर पुरुष रे मते हम छेबो मन खराब कर दला कोठडू पोथा बस कौठी काई की मुनी न सौती तमे सिना ब्रह्मांड करता तमे सब जानि अंतर जानि मो मनुष्यटा केते सहिबी ये छाती पत्थर सही सही पाला दान देते रे बापा आज्ञा ये छाती সেই কথা কো ঠিক ঠিক কই হবো নাই মু এবে বাড়ি মূর্তি বিধবা হই যাও पैसा वाला उपा कोई বাহ ये मांगी तो सही है सारा को हम चुप किया जाओ सारे पाला इतने खाने में मु जानने आ गया ये सरकारी पाला जाए ममता योजना गाइबू नाले एक से पाला गई बुझी ये से गोबर पानी गोबर गैस से पाला है जी मु पोपियाई हैं
ମତେ ଭିଡିଓ କହିଲେ କହିଲେ ଆପଣ ଗାଉନା ମୁଁ କହିଲି କାହିଁ ତମେ ଯଦି ସରକାର ପଇସା ଦଉଛ ଆମେ ଯୋଉ ପୁରାଣ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଗାଉଛୁ ଆମକୁ ଦେଇ ଦଉନା ପଇସା କାଲି ଆମେ ତମର ଚାଟୁକାର ହବୁ ନା ତାର ହବୁ କାଲି ଆଗେ ମଟନ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ତେମେ ନା ନଥିଲେ ସେ ଥିଲେ ତେମେ କାଲି ପଳେଇବ ସେ ଥିଲେ ଠିକ ତ ସୂର୍ୟା ନା କାଲି ମଟନ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆରେ ଇଏ ତଲରି ଗାଁ 2 ଥର ହବ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବେରୁଆ 3 ଥର ହବ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଆଉ ଇଏ ତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଲା ଏ ଚିତା ହାଟୁ ଏବେ ଗଲେ ଚିତା ହାଟୁ ଏବେ ଗଲେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଲା ଗାୟକଙ୍କର କେନ୍ଦୁଝର ଯାଜପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ହଉଛି ଭାତ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରାପାଡୁ ରାଧା ଆଖି ଛଳ ଛଳ ବେଶ ମୁଁ ବିଷ ଖାଇଦେବି ତମ ପାଇଁ ହଁ କେନୁ ମତେ କଥା ଦିଅ ଆଇଲ ତ ଆଇଲ ଭଲ କର ଆଉ ଦିନଟା ଏମିତି ଲୁଚିକି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବନି ଯଦି ଗୋପରେ କଥା ପ୍ରଘଟ ହେଇଯିବ କାଲି ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି କେନୁ ତମେ ମୋତେ କଥା ଦିଅ ଏ ରାଧିକା ନିକଟରେ ତମ ମୁହଁକୁ କେମିତି ଦେଖିବନି ହେ ରାଧା ହଁ କେନୁ ତୁ ମତେ କହୁଛୁ ତୋ ପାଖକୁ ମୁଁ ଆସିବିନି ନାଇଁ କେନୁ ତମେ ମୋ ନିକଟକୁ କେବେ ବି ଆସିବନି ତାହେଲେ ବିନା ମେଘରେ କଣ ମୟୂର ନାଚିବ ତଥାପି ବିନା ବାସନାରେ କଣ ଫୁଲର ମହକ ରହିବ ରହିବ କେନୁ ବିନା ଫୁଲରେ କଣ ଫୁଲ ନ ଫୁଟିଲେ ଘର କଣ ନଥିଲେ ଫୁଲ ଫୁଟିବାର ସ୍ୱାଦ ଅଛି ନାଇଁ କେନୁ ଏ ରାଧା ଠିକ ଅଛି ଏ ତୁମ କଥା ମାନି ଆଉ ଦିନେ ପରା ଦେବି ନାହିଁ କି ଦର୍ଶନ ଆଜିଟି ଆରମ୍ଭ ଆଜି ପରା ଶେଷ ଯାଉଛି ବାରେ କିରେ ମତେ କହିଲା ଆସିବନି ମୁଁ ତ ନାଇଁ ଗଲି ମୁଁ ଆଇଲି ମୋ ପଛେ ପଛେ କଣ ସେ ଅଛି ଇନି କାଟୁ ତମେ କଣ ଜାଣିଛ କାଟୁ ଏ କଥା ଜାଣିକି ଭଲ ହେଇଛି ଏଇଟା ତ ପାଟି କହୁଛି ନା ତ ମନ କହୁଛି ଇନି କାଟୁ ପଇସା ଦିଆ ଦରେ ତ ମୁଖିଆ ମଣିଷ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ ଗୋଟେ ଆଚରଣ କରେ ନୃସିଂହତା ମଦ ପିଏ କିନ୍ତୁ ପାଲା ମଞ୍ଚରେ କଣ କହେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମଦ ପିଏ ନାଇଁ ମଦ ବିରୋଧରେ କହେ ଆଉ ନିଶା ନିବାରଣ କର ଡାକ୍ତର କହିବ ସ୍ମୋକିଂ ଇଜ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଟୁ ହେଲ୍ଥ ଏନେ ସିଗାରେଟ ଲୁଚେଇକି ଟାଣୁଥିବ ନା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବ ସିଗାରେଟ ଟାଣୁ ନାଇଁ ଡାକ୍ତର ଲାଟ୍ରିନ୍ ଗଲା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି କର ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି କରନ୍ତୁ ପାଲାର ନ୍ୟାୟ ଦେଖ ପାଲାର ନ୍ୟାୟଟା କେତେ ଗଭୀର ଭିତରେ ଆଉ ଆମେ ଯାଉଛେ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର କରିବା ପାଇଁ ବୁଲେଟ ବାଇକରେ ରାଲି କଲେ ସରକାରଙ୍କର ନିଶା ନିବାରଣ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଠେକା ଭିଡ଼ିକି ପତାକା ଉଡ଼େଇ ଯୋଉମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ଟିକିରୁ ବାକାଡି ରୟାଲ ଉସ୍କି ବାହାରି ଖାଲି ତ ବାକାଡି ବାହାରୁ ମାର ହଉଛି କଣ ରେ ଯୋଉଠି ଦେଖିବ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଏ ଜାଗାରେ ପରିଶ୍ରା କରନ୍ତୁନି ତାରି ପଛରେ ଆପଣ ନାକରେ ହାତ ଦେଲେ ସେଠି ବାଦାମବାଡି କରିଦେଇଛି ଯୋଉ ଧୂପକାଠିରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଏଇଟା ନକଲି ପ୍ରତି ସାବଧାନ ସେଇ ଗୋଟାକ ନକଲି ଇଏ ହଉଛି କଳିଯୁଗ ଇଏ ହଉଛି କଳିଯୁଗ ଇଏ କଳି ହୋଇବ ଘୁଳା କୁଣ୍ଡା ନାଚିରେ ମଦନା ମୁଚୁଲା ନାଚିରେ ମଦନା ମୁଚୁଲା ନାଚିରେ ମଦନା ମୁଚୁଲା ଇଏ ମୁଖରେ ମୁଚ ଆଚରଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଚ ଉଚ୍ଚାରଣ ଉଚ୍ଚ ଆଚରଣ ନିଚ ରାଧା ସିନା କହିଲା ତମେ ଆସ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ବିନା ରାଧା ଅଧାଇ ମରିଯିବ ବଞ୍ଚିବ ଫୁଲକୁ ଛାଡି ଯେମିତି ବାସନା ବଞ୍ଚି ପାରିବନି ଅନ୍ଧାରକୁ ଛାଡି ଯେମିତି ଆଲୋକ ବଞ୍ଚି ପାରିବନି ରାଧାକୁ ଛାଡି କୃଷ୍ଣ ବଞ୍ଚି ପାରିବ ପଇର କଣ ମେଘ ବିନା ରଖିପାରିବ ନା ଫୁଲ ବିନା ମହର ରହିପାରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସିବି ହଁ କେନୁ ହେଲେ ଆସିବ ଯେ କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ନା ଯେ କଣ ନା ସମୟ ବଳ ଏମିତି ସମୟରେ ଆସିବ ହଁ ମୁଁ ସେ ସମୟଟା ତମକୁ ଦେବି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମୁଁ କହିବି ତଳୁରୀ ତାଲୁକା ବାଲା ଦୋଳରେ ଦୋଳ ସମୟରେ ପାଲା କରୁଛନ୍ତି କିଏ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପାଲା କରୁଛନ୍ତି କିଏ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ପାଲା କରୁଛନ୍ତି ରାଧା କହିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ସମୟ ଦେବି ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ସେ ସମୟଟା କଣ ଦିଅ ତାହେଲେ କହୁଛି ଶୁଣ ସୁରଜ ଭାଇନା ମତେ ଫୋନ କଲେ କହିଲେ ସଚିବ ବାବୁ ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡ ପାଳି ପାଲା ଗାଇବେ
ଆମେ ମାସେ ଆଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁ 6ଟା 5ଟା ହବ ଆରେ ଏମିତି 5-10 ମିନିଟ୍ ଡେରି ହେଇପାରେ ସମୟ ଦେବେ ରାଧାକୃଷ୍ଣକୁ କୋଉ ସମୟ ଦେଲା ଠାକୁର ଅଭିରାମ ଜଗତଗୁରୁ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ସେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ एभली समय एठी दोड़ आरंभ एठी महाभारत शेष आपण मान तो अनेक गायक मान को चिन्ह करछन जागे कथा छळे न कइला हबनी मु तो कमिटी वाला को कहू पाला सइले 2-3 जन केते भी कथा आंतरिक कथा हां र एमंत समय आसी हरि देवता जानिबे नाही ना 33 कोटी देवता चंद्र सूर्य जम वरुण जानिबे अभिराम ठाकुर रजनी दिवस आसीबो नाही दिन रे आसीबो कि रात रे आसीबो सुर भाई ना आपण दिन रे आसीबेनी कृष्ण कहला रात रे आसीबो दिन रात छाड़ी के आसी दिन होई नथिला पंचभूता कि नथिले माटी पानी पवन आकाश अग्नि मदात्मन सर्वभूतात्मन तस्मै श्री गुरु ये पांचटा जाको गुरु ये पंचात्मा नथिले ये की आचार्य ठीक तो सात बारे न आसीबो म भाई आपण जति आसीबे रविवार आसीबेनी सोमवार आसीबेनी मंगलवार आसीबेनी बुधवार आसीबेनी गुरुवार आसीबेनी शुक्रवार आसीबेनी शनिवार आसीबेनी 7 बार छाड़ी के आसी अरे मंग वे आवे आसीबे औरा होइबो तेरे एमती बेला बेले आसीबो रास बजे को रास रास 16 प्रकार रास सारे 16 प्रकार रास शरत रास हेमंत रास बसंत रास वर्षा रास ग्रीष्म रास अग्नि रास मानस रास हंस रास नित्य रास कैवल्य रास प्रेम रास ए बापा ये 16 रास भितरु नित्य रास सेटा किमता को बोला नित्य कहले जे सब दिन को दुकान रे मिलिबो सेई रास दे समय से समयटा होची उतुदिया भोर पंचभूता पहले की ये पांडव की पांडव अरे कौरव वाहिनी पांडव वाहिनी ये जोड़ाई वाहिनी ये कौरव की ये कुरु कौरव कु कहले कु कूर्म बा कु बुद्धि कु मन कु चेतना कु विद्या कु आश्रित कु आउदु कौरव भाई जो 100 भाई तक समतल नाम मूले 10 दु अछि दुर्योधन दुशासन दुकर्ण दुकर सब दूरे तेर कु आउदु एले कौरव ये पांडव केमिति एले केमिति औतले कोना पांडव अंक स्त्री द्रौपदी आज्ञा हे बाबू पांडव को स्त्री द्रौपदी कोन 21 कला वाला कहू नाती आज्ञा पांडव को स्त्री द्रौपदी आज्ञा ना आउ पांडव को रखिता हां निज स्त्री की ओ स्वामी माने ओसा पाली रे जुआरे बाजी लगे दे निज स्त्री की उठे स्वामी बाजी लगे दे ना स्त्री अलगा भार्या अलगा पत्नी अलगा माई को अलगा वाइफ अलगा रखिता अलगा मोर स्त्री मु बेदिने बसी बाहाई
ମୁଁ ତାକୁ ପର ପୁରୁଷ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ କରେ କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ 10 ଜଣ ରଖିଲେ ମୋର କଣ ଆଲୁ ହେଉଛି ସେଇଟା ମୋ ରଖିତା ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଦ୍ରୌପଦୀ କି ଲାଖ ବିନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଅ ବିବାହ ହେଇଛନ୍ତି ତମେ ସମୀକ୍ଷା ମହାଭାରତ ଦେଖ ଖାଲି ସାରଳା ମହାଭାରତ ଦେଖିଲେ ହବନି ବ୍ୟାସ ମହାଭାରତ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ବିବାହିତ ଅନ୍ତି ଜୟନ୍ତିକା କୁସ୍ତୈ ସନ୍ନବୈ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏତାନି ବେଳାବଳିଶ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ପତ୍ନୀ ଦିୟତେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ଜୟନ୍ତୀ ଭୀମ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ନାଗାବଳି বা বেলাবলী অর্জুন স্ত্রী না মাল্লিকি মল্লিকি বলি কর খালি মল্লিকার্জুন শ্রুতি ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ତ ଆଉ ବହୁତ ପାଇছে ଅର୍ଜୁନ ବହୁତ ପାଇছে ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ଯାଉ ବାପା ସତୀ ସତୀ ସ୍ୱାତି ଇଏ ହେଲେ ସହଦେବ ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନକୁଳ ଏମାନେ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଯାଇଥିଲେ ଲାଖ ବିନ୍ଧିବାକୁ ଇଏ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ଇଏ ଲାଖ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଗୋଟେ ଲଟରୀ ଉଠିଗଲା ମା କହିଲା ଯୋଉ 5ଟା ଆଣି ପାଇଛ ତାକୁ ସମାନ ଭାଗି ବାଣ୍ଟିକି ଏଇଟା ଗୋଟେ କେତେ କୁସ୍ତିଟା ପରମ୍ପରା ଏଇଟା ଭାରତର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାର ପ୍ରତି କେତେ ବଡ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୋଟାଏ ସ୍ତ୍ରୀ କି 5ଟା ସ୍ୱାମୀ ସେ କେମିତି ସତୀ ହବ ଆଲାବାଲା କହିଦେବେ ବୁଝେଇଦେବେ ସେ ସୁଧ ସ୍ନାନ କଲେ ଅଗ୍ନିରେ ସ୍ନାନ କଲେ ତା ପାଖକୁ ଯିବ ମୁଁ କହିବି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମାସିକ ସ୍ନାନ କଲେ ଆଉ ଜଣ ପାଖକୁ ଯିବା ଆପଣ ସହିବେ ତେଣୁ ଏ ମଣିଷ ଗବେଷଣା ନ କରି ଯାହାଟା ଲେଖା ହେଇଗଲା ସେଇ ଗୋଟାକ ପଢିଦେବା ସେ ପାଲାବାଲା ନା ଦ୍ରୌପଦୀର 5ଟା ସ୍ୱାମୀ ସେ ସତୀ 5ଟା ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ କଣ ଦୈହିକ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରେମ କରି ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବାକୁ ସ୍ୱାମୀ ଦ୍ରୌପଦୀ କିଏ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ଦେହ ଦ୍ରୌପଦୀ ମନ ପାଞ୍ଚପତି ନାମ ହସ୍ତି ନାଉଦିତରେ ମନୁଆ ନାମ ହସ୍ତି ନାଉଦିତରେ ମନୁଆ ନାମ ହସ୍ତି ନାଉଦିତରେ ଦେବ ଦୁର୍ଯୋଧନ ମହିମା ପାଇନି ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ରଥ ସଦୀପ ମନୁଆ ये देवता होती द्रौपदी नराना उत्पत्ति सर्वम द्रौपदी ये शरीर आज अच्छी काली पड़े प्रकृति मान को नहीं इंद्रिय मान को नहीं गठन प्रक्रिया रे तैयारी हो जाए गोटे पिंड जंत्रटी से द्रौपदी यार 5टा पति ये सचिदास रहो गायक रहो पाड़िया रहो सुरभाई रहो प्रभु रहो आपण मान आम शरीर में जो जीवात्मा टी अच्छी जय श्री राम गायक महाशय सचिदानंद दास महोदय उच्च कोटिर पाला परिवेशन मुक्त हो गुरुपदा एवं खैराबाद सत्यनारायण पाला कमिटीर मेंबर माने भारतीय मुद्रा 50 अर्पण करछन्ति आशा करे गायक महोदय सादर ग्रहण जय गायक उदारत महात्मा बुद्धिजीवी सरस्वत साहित्य साधक पुरस्कृत दाता महोदय करो आज्ञा कृष्ण चिंतामणि महाप्रभु सत्यनारायण एवं तनुरित लुगार ठाकुराणी ठाकुर ताको दीर्घायुष्मान करंतु आयु देहि दशु देहि श्रेम देहि तुमे वचन पुत्र पौत्रम प्रपंचम देहि गणनायक महाप्रभु सदा सर्वदा विजय यात्रा घोष यात्रा जारी रखंतु बोल आनंद कबा नमस्कार मंगलाचरण गाई जगन्नाथ
महाप्रभु हे घेनु सत्य नारायण राधा सिन्हा समय देदेला से समयटा कि जोटी देवता मान को गोचर जंग ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतन स्कंदम दुर्देवेस्तवे ब्रह्मा गोचर पाइबे ना शिव गोचर पाइबे ना सेटा केते बड़ समय राधा धारा आपण मान कहिबे ओडिया भागवत 342 अध्याय सुख परीक्षित सम्मान सुखदेव काहे की राधा ना धरि पाइले नि भगवत गीता रे व्यासदेव काहे की राधा ना लिखि पाइले नि अष्टादश पुराण रे वो 9,84,000 श्लोक भितर काहे की राधा ना वेदविद ब्राह्मण मान पुराणाचार्य मान लिखि पाइले बड़े भाई को काहे लिखि पाइले
ଗୀତାରେ ଭାଗବତରେ ପୁରାଣ ରାଧା ନାଁଟା ବନା କରେ କୁଆଡେ ଗଲା? ये पाला वाला नहीं ରାଧା ନାଁ କାହିଁ ଲେଖି ପାଇଲେ କାରଣ ମଣିଷ ପାଞ୍ଚଟା ନାଁ ଲେଖେ ନାହିଁ କି କହେ ନା ସେ ପାଞ୍ଚାତ୍ମା ନାଁ ଧଇଲେ ମଣିଷର ବହୁତ୍ୟା ପାପ ହୁଏ ଏଗୁଡ଼ା କହିଦେଇଥିବେ କଣ ସେ ଏ ପାଞ୍ଚଟା ଘର କଥାଟା ଶୁଣି ଘରେ ଯାଇ ସନ୍ଦେହ କହିବ ଘରେ ସବୁ କଥା ଯାଇ କହିବ ଇଏ ଯାଇ କହିବ ତମେ ଆମକୁ ପାଲାର ପଇସା ନେଉଛ କହିବେ ତମେ ତ ପଣି ନେଉଛ ପୁଣି ଯାଇ ଘରେ କରୁଛ ଦେଖୁଛ ସିଏ ଗଲା ଆମ ନନାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିବ ତା ନନା କହିବେ ଅନ୍ୟ ମୁଁ ଶୁଣିବି ସେ ଦି ଜଣ କୋଉ ତା ଯନ୍ତ୍ର ନାହିଁ ମୋର ଯନ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ହରିନାମ କିଆ ହୁଆ ବୋଲେ ନିଜ ନାମ ଗୁରୁ ନାମ ପତି ପତ୍ନୀ ନାମ ନିଜ ନାମ ବହତ୍ୟାକୁ ହୁଇ ସାଇ ସମ ହରିବଂଶ ପୁରାଣ କହିଲା ନିଜ ନାଁ କୋଉଠି କହିବନି ନିଜ ନାଁ କୋଉଠି କହିବନି ମୁଁ ମୋ ସମୁଦ୍ରକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଶୋଧିଲି ମୁଁ କହିଲି ତୁ ହୋତା ନୁହଁ ପୁତା ପା ତୁ କଣ ସବୁବେଳେ କହୁଛୁ ମୁଁ ନୃସିଂହ ହୋତା ମୁଁ ନୃସିଂହ ହୋତା ମୁଁ ବାଘ ମୋ ଓଡ଼ିଶାରେ କାହାକୁ ମାନେ ନା ତୁ ତ ନିଜ ନାଁ ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି ସେମାନେ ମୂର୍ଖ ନା ସମୁଦ୍ର ମତେ ଏମିତି କହୁଛ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ନା ମୁଁ କଣ କହିଦିଏ ପାଟିରେ ନା କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିତରେ ତାର ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେତିକି ନଥିଲେ ଭଗବାନ କାହିଁ ତତେ ଏତେ ବିଦ୍ୟା ଦେଇଥା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନିଜ ନାଁ କୋଉଠି କହିବେନି ପ୍ରଶଂସା କରିବେନି ଭୀମ ଭାଇ କହିଲେ ଏବେ ନିଜ ପ୍ରଶଂସା ନିଜେ କି ବାଇଲେ ବାହାରେ ରହି ଗୋଟେ କୋଉଠି କହିବେନି ହେ ମୁଁ ଶଶୀ ଦାସ କହୁଛି ଅହଙ୍କାର ଗୁରୁ ନାଁ ଗୁରୁଙ୍କ ନାଁ କହିବନି ମତେ ପଚାରିବା ଜଣେ ତମ ଗୁରୁ କିଏ ତାଙ୍କ ପଦବୀ କହିବ ଗାୟକ ଶେଖର କି ଗାୟକ କେଶରୀ କି ଗାୟକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦୋଷୀ କହିଲା ବେଳେ କାନରେ ହାତ ଦବ ଗୁରୁ ନାମ ଧରିବ ଧରିବନି କହିବ ଠିକ ତ କହିଲେ ଲକ୍ଷେ ଗୋହତ୍ୟା ପାପ ସହିତ ସମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହତ୍ୟା ହରିବଂଶ ପୁରାଣ କହିଲା ଲକ୍ଷେ ଗୋହତ୍ୟା ପାପ କଲେ ସହିତ ସମାନ ଆଜ୍ଞା 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 ପୁଣି ପୁଣି ପତି ପତ୍ନୀ ନାମ ସେଇଟା କଣ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାମୀ ହେଇଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁ ଧରିବନି ମୁଁ ଧରୁନି ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ନାଁ କହିବ ସିଏ ମୋ ନାଁ ଧରୁନି ତେଣୁ ଆଗ କାଳେ ଥିଲା ଯାହା ସ୍ୱାମୀ ନାଁ ହଳଦ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇକି ଦୋକାନରେ କହିବ ନଳଦୀ ଦଉନା नौरा दीदी के रेला ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ମା ମାନେ ତ ପଳେଇଲେଣି ସେ ତ ପେଟ ପୁରେଇ ଦେଲା ପଳେଇଗଲେ ମୋ ନାଁ ବାସୁଆ ମୂର୍ତ୍ତି ବୋଲି ନାସୁଆ ସେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବୁଝେଇଦେଲା ପଳେଇଯିବ ବୋଲି କଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି तो बत्ती दुकान खोलिले सब ସେଇଥିରେ ପୁଣି କହୁଛି ମୁଁ ଶଶୀ ଦାସକୁ ମାପି मापी दवा କଣ କହିବ ଏ ଦୁନିଆ सी तो बफेरे देले से खाइले चलले हो କହିବ ଆମେ ମୋତେ ଶଳା ଭଉଣିକା ଶୁଣି ନା ଭଲ କଥା କହିଛି ର ହେ ମୋର ବିଦଗ୍ଧ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ବିବେକୀ ମହୋଦୟ आज्ञा ନିଜ ନାଁ କହିବନି ନାଇଁ ବିଜ ନାମ କହିବନି ବିଜ ନାମ କାନରେ ଯୋଉ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ରଟି ବିଜ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ କହିବ ଏ ପଞ୍ଚନାମ କହିବନି ରାଧା ନାମ କାହିଁ କହିଲାନି ନା ରାଧାର ଭକ୍ତି ଭାବ ଧରି ବାବା ରାଧାର ଭକ୍ତି ଭାବ ଧରି ପ୍ରାଣୀଏ ଯାଇଥାନ୍ତି ସୁତ କହିଲେ ଯିଏ ଭାଗବତ ପଢିବ आज्ञा ସେ ନିଜେ ରାଧା ରାଧା ବାବ ସେ ନିଜେ ରାଧା ଭାଗବତର ଯୋଉ ଅଧ୍ୟାୟ ସେ ରାଧା ଭାଗବତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷର ଭାଗବତ ହଉଛି ପରମ ଇଏ ହଉଛି ଜୀବ ଇଏ ଜୀବଟାକୁ ରାଧା କରିଦେଲେ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପେ ଆପେ ଭାଗବତ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି ତା ନାଁ ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣକୁ କୁହାଯାଇଛି ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ମହାଭାରତକୁ କୁହାଯାଇଛି ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ରାମାୟଣକୁ କୁହାଯାଇଛି ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର କାବ୍ୟକୁ କୁହାଯାଇଛି ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ସେ ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର
ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ତେଣୁ ରାଧା ଭାବ ଧରି ଏ ରାଧା ହେଇଗଲେ ରାଧା ଭାବ ପ୍ରକୃତି ହଁ ବାପ ଝିଅ ବାପ ସେ ଝିଅ ସୃଷ୍ଟି ଏ ସ୍ରଷ୍ଟା ଆଜ୍ଞା ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ନା ଏ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ପ୍ରମାଣ କଣ? ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଦି ଅନାଦି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଜି ଅନାଦି କାରଣ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଦୋଳରେ ଝୁଲିଲେ ଆଜି ଦିନରେ ଦେବତା ମାନେ ସବୁ ଓହ୍ଲେଇ ହେଇଯାଉଥିଲା ହେଲେ ରାଧା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ସମୟଟା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟଟା 4 ଭାଗ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ ତୃତୀୟା ଦ୍ୱାପର କଳି ଶିଶୁ କିଶୋର ଯୁବକ ସମୟ ଗୋଟେ ଯୁଗ ସିନା 4ଟା ସମୟ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ରାଧା କଣ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ଏହି ମତେ ଇଏ ପରମାନନ୍ଦ ଏ ରାଧା ହଉଛି ପବନ ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ମନ 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 ପବନର ଏକାଠି ହଂସଲୀଳା ହଉଛି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ଯେତେବେଳେ କେହି କୁଆଡେ ଆଉ ବାଟ ପାଇଲେନି ଦୋଳିରେ ଯାଇ ରାଧାକୁ ଧରି କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଦେବତା ମାନେ ତ ଅଧବାଟକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ ଅଭିର ପଡିଯାଇଛି କେହି କାହାକୁ ଚିହ୍ନାଉନାହାନ୍ତି ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ଆଜ୍ଞା ମାଗିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଞ୍ଚି ପଡା ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଇନ୍ଦ୍ର କେତେ ଖଣ୍ଡ ବୃଷ୍ଟି କରିବ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଏତିକି ଖଣ୍ଡ କରିବ ଅଗ୍ନି କେତେ ଜାଣିବ ବାତ୍ୟା କେତେ ହବ ବନ୍ୟା କେତେ ହବ ଆୟ କେତେ ହବ କ୍ଷତି କେତେ ହବ ଲାଭ କେତେ ହବ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେତେ ଦିନ ଆଲୋକ ଦେବେ କେତେ ଅନ୍ଧାର ରହିବେ ମେଘ କେତେ ଘୋଡ଼େଇବ ଅଗ୍ନି କେତେ ଜଳନ କରିବ ସମୁଦ୍ର କେତେ ପ୍ରବାହିତ ହବ ତରଙ୍ଗ ଦବ ଏ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ହାତ ଯୋଡି ପରା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ନେଇଗଲେ ସମସ୍ତର ପାଇଁ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ଯେ ଆଜ୍ଞା ମୋହ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାକୁ ଯଦି ମଣିମା ମଣିମା ଇନ୍ଦ୍ର ମଣିମାଟା କହି ହରି ହର ବ୍ରହ୍ମା କୃଷ୍ଣ ଦେଖି ଆଜ୍ଞା ନେଇ ଭାଇ ଆମେ କେତେ ପାଲା ଗାଇବା କୋଉଠି ପ୍ରଶଂସା କୋଉଠି ନିନ୍ଦା କୋଉଠି କିଏ ପଡିବ କୋଉଠି କିଏ ନ ପଡିବ ଏ ବର୍ଷକଟା ଯାକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ପୃଥିବୀ ସଂବତ୍ସର କରି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଞ୍ଜି ହଉଛି ମାଳିକା ମାଳିକା ଯେତିକି ଯିଏ ମାଗିଛି ସେତିକି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଅଧିକା ନେଇପାରିବନି ଗୋଟିଏ କମ ନେଇପାରିବନି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଆମକୁ ସମୟ ଆୟୁଷ ମିଳିଛି ତା ଦଣ୍ଡେ ଆଗରୁ ଜମ ଇଚ୍ଛା କଲେ ନେଇପାରିବନି କି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଚାହିଁଲେ ବୁଝେଇ ପାରିବେ ଆମ ଯେତିକି ଛିଣ୍ଡିଛି ଆମେ ସେତିକି ନଉ କମେଇଲେ ନଉ ତେଣୁ ଭାଗବତ କଣ କହିଲା ଥିଲେ ପ୍ରାଣ ନନେଇ ପାରେ ଯଦି ଦ୍ରୌପଦୀ ତାର 5ଟା ସ୍ୱାମୀ ସେ କିଏ ଦେହ ଦ୍ରୌପଦୀ ମନ 5ଟା ଏ ଦେହର ମନ 5ଟା ପାଞ୍ଚେ ଅମନ ସୁମନ ବିମନ କୁମନ ମନ ମନ ଏ 5ଟା ଯାକ ମନ ହେଲେ ପାଣ୍ଡବ ପାଞ୍ଚ ମନ ହେଲେ 5ଟା ମନ ହେଲେ ପା ଅଣ୍ଡବ ପାଣ୍ଡବ ପା ମାନେ ପ୍ରାପ୍ତି ହବା ଅଣ୍ଡବ ମାନେ ଅଣ୍ଡ ମାନେ ପିଣ୍ଡରୁ ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା 5ଟା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା 5ଟା ସ୍ୱାମୀ 5 ହଁ ପାଣ୍ଡବ ଦୁର୍ଯୋଧନ କି ଇଏ ଦୁର୍ଯୋଧନ କଣ ଏ ଦେହ ନାହିଁ କୋଉଠି କାଇଁ ଅଛି? ତ ଆଧରେ କଣ କୃଷ୍ଣ ଅଛି ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକ ମତ ଜାଣନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟାମୀ ଭଗବତ ଗୀତା କହିଲା କଣ କହିଲା? एवं मुक्त्वां हृषिकेशं गुणाकेशं तवानघः सेनयोर भयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् समवेतं जुजुस्तव एवं मुक्ता हृषिकेशं समवेतं जुजुस्तव समवेता ये शरीर रे सब रथी माने अछि ଆଜ୍ଞା केते ना 9 लक्ष नारायणी सेना अछि केमती କେମିତି? ना देख आंगुठी उठे रथ हाथ उठे रथ कोहुणी उठे रथ आंगुठी काम हाथ करि परिबो हाथ काम बाहु करि परिबो बाहु काम छाती करि परिबो
ଛାତି କାମ ପାଟି କରିପାରିବନି, ପାଟି କାମ ନାକ କରିପାରିବନି, ନାକ କାମ ଆଖି କରିପାରିବନି, ଆଖି କାମ କାନ କରିପାରିବନି, କାନ କାମ ଗୋଡ଼ କରିପାରିବନି, ସମବେତ କାମ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଲେ ଏ ଶରୀର ରାଜ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭିତରେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରଥି ମହାରଥୀ ରେ ମନ ହେଲା ପାଣ୍ଡବ, ଜୀବାତ୍ମା ହେଲା ଦ୍ରୌପଦୀ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନାଦି ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଂ ପ୍ରବକ୍ତା ଇନ୍ଦ୍ରିୟଂ ସୁତାନି ପ୍ରକୃତି ସନ୍ତାନ ଦେବ। 11 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ 25 ପ୍ରକୃତି, ये 25 ପ୍ରକୃତିର ଜଣକା ଚାରିଟା ହେଲେ ये 101 ପୁଅ ସେ କିଏ କିଏ ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଜ୍ଞା ତୁ କହିଲେ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ତୁ କହିଲେ ଦୁର୍ନୀତି, ଦୁର୍ନୀତି ଉପାୟରେ ଅର୍ଜିତ କରି ଧନର ବଳିମା ଦେଖାଉଥିବା ଅହଙ୍କାରୀ କି କୁହାଯାଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଯୋଉଟା ଗର୍ବ କହନ୍ତି। ଠିକ ତ ସେଇଟା ସତ୍ୟରେ ଥିଲା, ତ୍ରେତୟାରେ ଥିଲା, ଦ୍ୱାପରରେ ଥିଲା, ଏବେ ବି କଳିଯୁଗରେ ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେହି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ମୁଁ ଗର୍ବ ଠିକ ତ ଆଇ ଇଏ ମତେ ଭାରତ ଦେଖେଇଲା, ଜମା ଭାରତ ଦେଖିବାକୁ ନାହିଁ, ମହାଭାରତ କହିଲାଣି। ଭାତ ଦେଖିନ ତମେ ଭାରତ ଦେଖିବ ଠିକ ଏମିତି ତ ଗାଇକି ଶୋଇପଡ ପାରା ତ ଏମିତି ଘୋଷି ଦେଇକି କବିଙ୍କର ଲେଖାକୁ ହେଇଯାନ୍ତା, ଆଉ ଏ 5-10ଟି କାହିଁ ଡାକନ୍ତେ, ଆଉ କାହିଁ ଡାକନ୍ତେ? ଠିକ ତ ବାପା ଡାଲମା ଯାକୁ ଗରମ କରୁନା। ଭଗରେ କଣ ଭଣ୍ଡ ସାହିତ୍ୟ ନାହିଁ ନା, ମେରୁ ସାହିତ୍ୟ ନାହିଁ ନା, କୈଳାସ ସାହିତ୍ୟ ନାହିଁ। ସୁନା ନା କୁଆଡେ ଗଲେ ହଁ, ଡାଲମା ପଦ ସେମିତି ତ ଗାଇଲେ ବୁଝିଲା ବେଳକୁ 5 ରାତି ପାଲା। ଠିକ ଏଇ ଜୋଳ ତ ଟୋକା ଦ୍ରୌପଦୀ ଆସିଗଲା, ଆଜ୍ଞା ପାଣ୍ଡବ ଆସିଗଲେ, ଆଜ୍ଞା କୌରବ ଆସିଗଲେ, ରାଧା କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସେ ସିନା ଦିଟା ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଦିଟା ନୁହେଁ। ଆଉ ଭାଗବତ କହିଲା ଏକ ବୃକ୍ଷ ପକ୍ଷୀ ଦୁଇ ବସନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଭାବ ବହି, ବସନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଭାବ ବହି, ବସନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଭାବ ବହି। ସେ ଦିଟା ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି, ଦିଟା କାମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ 2 ଜଣ। ମୋ ନାକ ଦିଟା, ତା ମାନେ କଣ ଶଶୀଦାସ ଦିଟା? ନାଇଁ ନାଇଁ ଗୋଟିଏ ମୋର କାନ ଦିଟା, ମୁଁ ଜଣେ। ମୋର ବାହୁ ଦିଟା, ଦାନ୍ତ ଦିଟା, ଗୋଡ଼ ଦିଟା, ହାତ ଦିଟା, ସବୁ ସିନା ଦ୍ୱୈତବାଦ ହେଲେ ମୋ ଯିବା ଆତ୍ମାଟା ପ୍ରାଣଟା ଅଦ୍ୱୈତବାଦ। ମୁଁ ଜଣେ ନା 2 ଜଣ? ନାଇଁ ଜଣେ ମୋର ସିନା ଆଙ୍ଗୁଠି 5ଟା 10ଟା, ମୁଁ କଣ 10ଟା? ସମବେତା ଏମାନେ ଯେତେ ରଥୀ ମହାରଥୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆମ ପୁରାଜି ଗୋଟେ କଣ ମତେ କହୁଥିଲା ସାନ ଭାଇଟା, ସତ କହିବାକୁ କିଆଁ ଡରିବି, ସତ କହି ପଛେ ମରିବି। କାହିଁ ତା ଅର୍ଥ ଜାଣିଛ? କଣ ସତ କହି ପଛେ ମରିବି। ତମେ ଅର୍ଥ ବୁଝୁନ। ସତ କୋଉଠି କୁହାଯାଏ? କୋଉଠି ମାନେ କୋଉଠି କୁହାଯାଏ ସତ ଆଜ୍ଞା ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ, ହରି ନାମ ସତ୍ୟ ହେ, ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ, ହରି ନାମ ସତ୍ୟ ହେ, ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ, ହରି ନାମ ସତ୍ୟ ହେ, ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ, ହରି ନାମ ସତ୍ୟ ହେ। ଏ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ସତ୍ୟ ନାହିଁ, ସତ୍ୟ ଉପରେ ସତ୍ୟ ଅଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାହୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସୁପ୍ରସଭା ହେଲା, ସିଏ ସତ୍ୟ ଧାମରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ, ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ଜମ ଡରେଇ ପାରିବନି, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିଛି। ଠିକ ତ ଆମ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଡେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଲେ ବି ମୃତ୍ୟୁ କାଲି ଅଛି, କାଲି ନହେଲେ କଣ ଅଛି, 10 ବର୍ଷ ପରେ ଅଛି କି 10 ଦିନ ପରେ ଅଛି। ନହେଲେ ରଜ ବେଳକୁ ହବ କାହିଁ ହଁ, ସିଜୁଟା ପାଲା ଲାଗିବ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଶବ ମାଲ ଭାଇ ମାନେ ନେଇକିରି ଯାଆନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଗଲା ବେଳେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ଶବ ନଉ ନା, ଶବ ଯୋଉ 4 ଜଣ କାନ୍ଧେଇଛନ୍ତି ସେ ଶବକୁ ନଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଶବ ତାଙ୍କୁ ନଉଛି। ଇଏ କି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରା ସେବା କାନ୍ଧେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ନଉଛି? କାହିଁକି ଆରେ ମୁଁ ତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ହେଇଗଲି, ହଁ ତେମେ ଚାଲ ସଂସାରରେ ଜ୍ଞାନ ପାଇବ। ये जीवनर माने कोण जानिबा पाई कि समसान टिके जाओ, निजे बुझी सारी ज्ञान तत्व पाई परखु परा बुझाओ। ये बही खाता कलम काली जे नथिला काली की जे लिभिजी, गुरु द्वारा जदि देखिथिबु धन ये ज्ञान प्राप्त होई। के कोण लिखिछि के कोण गाइछि परबांती चाट नाई, निज को चिन्हिले गुरु करिथिले भगु पार बिदु होई। ମୁଁ ଲେଖୁଛି ଆମ
ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଗଦାଧର ସାର୍ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟାସ ଲେଖିଦେଲେ, ବାଲ୍ମୀକି ଲେଖିଦେଲେ, ଆମର କଣ? ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆମ ଗୁରୁ ନିଗମାନନ୍ଦ କହୁଥିଲେ କିଏ କଣ ବାନ୍ତି କର ତା ପରବାନ୍ତି କାହିଁ ଚାଟିବ? ତମେ ନିଜେ ଶିଖ। ତେଣୁ ଭାଗବତ କହିଲା ନିଜକୁ ନିଜ ଚିରଦିନି ଆରେ ମୁଖାରେ ଭାବୁଥାନ୍ତି ନିଜକୁ ନିଜେ ନଥିଲି ତତ୍ତ୍ୱବୁଦ୍ଧିର ଦୁଟ ଭ୍ରାନ୍ତି ଭରସା। ତେଣୁ ପାଣ୍ଡବ ଏଠି ସମବେତା ଦୁରୁତ୍ସବ ଭଗବତ ଗୀତା ଆଜ୍ଞା ମାନସ ମୁଖାରେ ବୁଲିକି ଆଇଲେ। ସେ ପାଲା ଏତେ ଭଲ ମାନସ ସେ ହଳଦୀ ଗାଡିଆ ଆଜ୍ଞା ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏ ବିକାଶ ମଞ୍ଚ ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସାଧୁବାଦ ଦଉଛି। ସେ ବୁଲି କଲେକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି ପାଲା କୋଉଠି କେମିତି କଣ ହଉଛି। ସିଏ ଏଠୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ପଳେଇଲେ ସିଆଡେ କରି ତମର ଗାଡି ଦୌଡ଼ି ଆଇଲେ ନୂଆ ନୂଆ ପିଲା ବାହାରେ। ସେ ମାଛ କଣ ଭୁଲିବ, ସେ ଯୋଉ ପୋହଳା ମାଛ କଣ ଭୁଲିବ ଏ ଜନ୍ମରେ ତୁ ଆଉ ଖା ନା ଗାଡି କେ ମରି ଏ ଯୋଉ ଆଇ ଆନନ୍ଦ ଯୋଉ ଏଠି ନମା ଭଗବତ ଗୀତା ମୋ ସାର୍ ମାନେ ମୋ ଭାଇ ମାନେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଲାକାର ମତେ ଭାବନି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ମାନେ ଗବେଷଣା କରନ୍ତୁ, ରିସର୍ଚ୍ଚ ନ କଲେ ହବ। ଭଗବତ ଗୀତା ତାକୁ କହୁଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଜମା ଗାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ 150 ଶ୍ଲୋକ ଗାଇ। କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ କହିଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ଗୀତା କହିନା ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର କହିନା। ଯଦି କହିଛନ୍ତି ସୁରାବ ମୁଁ ଚାରିଟି ପଇସା ଦେବି ଦେବି। ଇଏ 18 ଅଧ୍ୟାୟ 700 ଶ୍ଲୋକରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉବାଚ ନାହିଁ ସଞ୍ଜୟ ଉବାଚ ଅର୍ଜୁନ ଉବାଚ ଧୃଷ୍ଟ ଉବାଚ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଉବାଚ ଅଟଇ। ଆରେ ପୁଅ ये पाला बा 500 पुरुषर पाला वाला मते कोन हारकिन देखि भगवत गीता रे श्री कृष्ण उवाच गोटी अछि संजय उवाच माने कहिबा संजय कहि धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्र कहि संजय उवाच संजय कहि भगवान उवाच भगवान कहि भगवान करो धृतराष्ट्र करो संजय करो अर्जुन करो कथा वार्ता है आउ श्री कृष्ण उवाच तो गोटे नाही ना किंतु परंतु सेठी गोटे रहिछि कारण प्रत्येक अध्याय रो इति श्लोकरे इति श्रीमद् भगवत गीता या सुपनिषद सु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे नाम जे श्री कृष्ण उवाच नाही रे धर्म श्री कृष्ण अर्जुन संवाद की परी हेला इरे वाला कुड़ी हिंदू ग्रंथदार नाम गीता की रहिला ताना गीत हलाने ताना कविता हलाने ताना छंद हलाने ताना रचना हलाने ताना गीत नय की गीता हियो काई गीत गीता व्याकरण ज्ञान अछि तो बाणी व्याकरण हंस मैथुन विद्या सभा पंडित आज्ञा पाला पाठ न पड़ी पड़ी जाउ तो जाजपुर जिला दे पाला गई साहस केड़ा बड़ साहस अच्छा तो सरकार दउची 18,000 टका लबो तीन जगह नहीं गाई दबो गाय तो विशाल सचिदा संग लढिया के माइजो कोन पडिबो कहियो ममता योजना कोन सिमेसिना बादाम बाड़ीरे कहबो हमके कहबो हम लाज लागो पंचायत हरदे गुंडा पड़ी गला से गुटा रात हो पड़ो जुआ जाई कहबो मु सचिदा संग लागे कहिबे तो मते जे पछारे मु ना कोई कोई का संग पाला कर मु कोई भागा संग ते हे गला और मानसे पाला करे मते लाज मारिबो करो भाई को कहनो नहले उचबै तो बोली दे कहता चली जाना मापिबा को आपका 7 जन्म लागिब आ मापिबा को चेष्टा करिवो आज्ञा एका थरे बंद राइट तेणु गीता ताना कहीं के सुपनिषद से भगवत गीता गीता घी कहले कान ता कहले काल घी कहले गिरी ता कहले तालु समवेता जुजुस्तव आंगुठी कान नाक हाथ पाटी चर्म वास्तव सजनाड़ी एरा सब हेले कौरव पांडव बाहिनी
आत्मा होती परमात्मा कृष्ण जीवात्मा होती राधा बापा ये सब जाक ये पिला भीतर समस्त अच्छे यही कर जाइना सब जाक जुग यही भोग होउछ चारि जुग शिशु किशोर युवक बुद्ध निजे जो दिन मर से दिन निज प्रलय देश प्रलय दरकार नहीं देश जेम थिला सेम रही सूर्य सत्य थे से सूर्य कलिजुग जहाँ लिखा है निज निज को जाना निजे निज को चिन्ह घी कहले कान ता कहले तालु कान थारु तालु ये 12 से 6 हेला 18 अध्याय गीता 18 नळा आठी ए दी 18 नळा आठी रे दादी बाट हरे बाट मंगला देखिबा 18 रखी तो जो समत रखा रम 18 गीता के अध्याय 18 अध्याय पुराण महापुराण कीटा मदयं भदयं सेवं गतयं चतुष्टयं नामोदलिंग पुष्कानि पुराणानि पृथक् पृथक् अष्टादश पुराणि व्यास संवचन दयं परोपकाराय सुखाय पापाय परम 18 का पुराण हां जगन्नाथ ने नला कीटा 18 को मिसेले केते 9 एक 8 मिसेले 9 तेणु 3 एकादशी दिन न सुने कहा ए संसार रे न होची एकक विशिष्ट बृहत्तम संख्या 9 ठाରୁ बड़ संख्या आ किछ नहीं बड़ लास्ट से सेगमेंट डबल लाइन क्रिएट नहीं आज दोल गोविंद नवग्रह को आदेश करो 12टा राशि ऊपर 12 मास भीतर काहाको केते खेती लाभ देबे राशि चक्र ऊपर दोल ऊपर बसी ठाकुरे 9टी ग्रह को जरिया रे बाबा ये ग्रह तत्व जगतिक ब्रह्मांड को से परिचालना कर ए 9टा ग्रह ये शरीर रे 9टा द्वार 9टा द्वार शरीर भागवत जेते अक्षर नवाक्षर अक्षर 9 को पणिका तळ ऊपर समान 9 के 9 9 गुणे 18 एक 8 9 9 3 27 9 4 36 6 3 9 9 50 45 4 4 9 9 54 9 7 63 6 3 9 9 7 9 9 9 21 8 के 9 9 99 9 युक्त शून्य केते 90 बिलियन निशा एली आई तुम मारी पकई तू केटा मारी पकई 108 को मिसेल एक युक्त शून्य युक्त 8 तू निश्वास नौ तू केटा 21606 21606 21600 21600 बोल 21600 2 1 6 विकास नंबर फोन नंबर द्वार केटा न तो राशि रे केटा ग्रह अछन कि तो नाटक रे ना मिसे नहीं सेटा लास्ट सब नो फोन नंबर डबल लाइन 380 डबल लाइन 380 ते मेटे उठी मुसे भी आ बेगे लो ये पृथ्वी केमिति हां गोल वृत्ताकार पृथ्वी अंधुता लोकांत विद्या विश्राम रूप पृथ्वी गोल चंद्र गोल सूर्य गोल अखंड गोल मंडल गोल गोटे गोल चिन्हर डिग्री केते ज्यामिति सार कहिबे गोटे शून्य केते डिग्री 360 डिग्री आज्ञा तुम बेसी 8 1 9 7 2 9 हां 6 3 9 झाड़ी गणित बा कोन गणित इरावती बीजांग इरावती लीलावती तार जोड़ाइस बीजांगर सूत्र होती दीटा गोटे इरावती गोटे लीलावती तृतीय सब भवन द्वापर सब हिजो मिसे दिला 8 याको इरावती लीलावती करण अक्षर पुनागरी अक्षर पापा हां तेनु ए जो संख्यार जो विधान अछि ए 9 9 9 9 नो 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 नो
ସବୁ ତ ନ ତୁ ଯୁଆଡେ ଯିବୁ ସବୁ ଛାଡିଯିବୁ ତେଣୁ ରାଧା କହିଲା 3 ନମ୍ବର ଏକାଦଶୀ ଦିନ ନଷ୍ଟ କାହାର ପାଣ୍ଡବ ଆସିଗଲେ କୌରବ ଆସିଗଲେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପାଣ୍ଡବ ଧର୍ମଟା ରହିଲା ହଁ ଖାଲି ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ମତେ ଟିକେ କହିଦେବା ଦରବାର କାବ୍ୟରେ ଲେଖିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କବିବର ରାଧାନ ଥବା ଧର୍ମ ଏକାଶୀ ନା ଆଉ ସବୁ କଥା भाई भाई भितर बाड़िया पिटा हणा कटा जमी बाड़ी पाई लागिची कळ सेई जगहटा को कोन व्यास लिखिबा कथा धर्मक्षेत्र नहीं कहजा काय हम श्रीक्षेत्र पुरी की ताना संख्याक्षेत्र न देई धर्मक्षेत्र दे देले गोपपुर को धर्मक्षेत्र देले भगवान लीला करथले मथुरा रे जन्म होइतले ताना धर्मक्षेत्र देले द्वारिका ना धर्मक्षेत्र देले जोटी मोरा हणा कटा रक्त नदी बहिला ये सही जगह को धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र वर्णित होइला किपरि भाबरे धर्म क्षेत्र पुरी सही जगह रे पिथिला ये स्थान को से क्षेत्र को काहे की धर्म क्षेत्र को कहिए विशाल विशाल अति सुंदर कथा सेठी हां जेतेबे युद्ध करे को अर्जुन नाही करदला हां नाही ମୁଁ କରିବିନି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ଆଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ସେଠି ଯୁଦ୍ଧ ହବାର 1 ସଂବତ୍ସର ବର୍ଷ ଆଗରୁ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ସେଇ ବାଟେ ଯାଇଥିଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ହରିୟାଣା ଠାରୁ 135 କିଲୋମିଟର ଦୂର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ହରିୟାଣା ହସ୍ତିନାରେ ରାଜଗାଦି ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଛି ହରିୟାଣା ବର୍ଡରରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଏବେ ବି ସେ ନାଲି ମାଟି ଗୁଡାକ ନାଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ସାଧାରଣ ମାଟି ଗୁଡାକ ରଙ୍ଗ ବି ଲାଗେ ବୋଲେ କୋଣାଳ ରକ୍ତ ନଦୀ ବହେ ପାତାଳ ଭେଦି ଲହରୀ ସ୍ପର୍ଶେ ଗଲା ସଡ଼କ ନଦୀ ତଟେ ଉଭା ହୋଇ ସଂକଟେ धर्म को क्या अधर्म रहा ये वृक्ष प्रमाण तो दे दिली आपन आ धर्मटा प्रमाण दे दो 10 मिनिट भीतर कथा की साथ 3:30 हला हां हां और रुचि नहीं लक्ष्य लोक दरकार आज जो माने बचन ये 100 टी अनुष्ठान रो मंचर अधिकार आपण नचैला वाला मैं नाचिला रो तुम को पाई धरिया को गुडे छांदी चौक दिगाई गुची ନା ନା ତୁମ କେମିତି ବୋଲନ୍ତ गोटिए ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ चूड़ा वाला सब आए वाला ସେ ଚୁଡ଼ା ଭଜା କିଏ ଖାଇଛି କି ଆପଣ ବଚନିକାରେ ମାରନ୍ତି ତୁ ସଦେତି କି ଚୁଡ଼ା ଦେ ये कृष्ण अर्जुन वेदी करि थांती राम कृष्ण तो जानी अर्जुन सब जानी डाकिनाले चले सखा ଆଜ୍ଞା गोटे केड़े बड़ पाट देखिल ଭଗବାନ ଦେଖୁନି କେତେ ବଡ ପାଟ गोटे विराट पाट ବିରାଟ ପାଟ धान सबुज धान खेलु କଣ କରା जोड़ी युद्ध गोटे बड़ गछ के ठुंटा बड़ गछ दूरे अछि तार छाइरे बसि पड़े ଛାଇରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ कहले सखा ଆଜ୍ଞା एटी बस କଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା से देखिल କଣ गोटे स्त्री लोक गोटे छुआ को गाखैछि आ गोटे हाथी रे हांडी रे कोन गोटे खाद्य जिंस से पाट भीतर जाउछि ପାଟ ଭିତରେ କାହିଁକି ଯାଉଛି ଏକୁଟିଆ जाउछि जाउछि प्रचंड खरा मुंड ऊपर पक्षा के धरिछि छुआ को गाखैछि हाथ रे गोटे खाद्य ଖାଦ୍ୟ ଧରିଛି ଆଉ ସେଇ ପହଞ୍ଚି ଗଲା ପହଞ୍ଚିଲା ଅନେକ ଦୂର ଯିବା ଭିତରେ ଚାଲି ଚାଲି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ତା ସ୍ୱାମୀ କଣ କରୁଛି ନା ଧାନ କ୍ଷେତକୁ ତାର ପାଣି ବୋହି ଯାଉଛି ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ବର୍ଷା ହଉଛି ଏ ବନ୍ଧେଇ ବନ୍ଧେଇ ସ୍ୱାମୀ ହେଲାଣି ନଈ ହାତ ଖାଇବା ପାଇକି ନେଇ ଅଛି ହାତ
করিয়া হৃদয় বেল তিনি তাহা দিলা তথা কি কৃষক মন কর্মরে পিছিলা এতে দিন হরাই তাকে ভোগ নাই মো জমি ক্ষেত্র পড়িব ধর্ম ক্ষেত্র ক্ষেত্র চিনিলে ক্ষেত্র জানিব সে রই বন্ধরে বন্ধଉଛି যেতে থর বন্ধଉଛି ସେ କାଲି ବର୍ଷା ପାଣି ସୁଅ ଗୁଡାକ ପଳେଇ ଯାଉଛି ଜମି ଧାନ କେଣ୍ଡା ଆସିଲାଣି ଧୋଇଯିବ ଜମିର କ୍ଷେତ ଅନ୍ନକୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ବାରମ୍ବାର ବନ୍ଧଉଛି ବନ୍ଧଉଣି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିଗଲା କହିଲା ଏ ଖାଇବ କେତେବେଳେ 3ଟା ବାଜିଲାଣି ତୁ ଆଣି ଖାଇଛୁ ନା ମୋ ଖାଇବା ପଛରେ ଥାଉ ମୋ ଜମି ପଳେଇବ 3:30 ବାଜିଲାଣି ବା ହେ ହେ ये भोजन की समय वो खेतो ना सहजीव खेत पाई अन्नरे जे वंशीयो जीव कौन करिया ना से खाइया को से ही रख ରଖିଲି तोर मोरा बंधेगा ଚାଲ ये स्वामी स्त्री मिलती बंधे बाबा ये पत्नी पत्नी मिसी पुणी हीरो बंधाइले एते जन से कर्मरे विवृत हो गले प्रवृत्त हो गले से हीरोटा बांधी हो ये भ्रमरे कोन ये छुआटा को सुहाई न देवे ये जन्मित संतान पुणी सब कराइले तारो परे माटी रे हीरो बंधाइले इतने हीरो बंधे गले भगवान कृष्ण कहले हरिओ हाथ टेकी देले अर्जुन कहले टका कोन होला ए आपण हाथ टेकिले से विचित्र कोन तार न्याय के बुझे इच्छा करছে ना अर्जुन କଣେଲା तबे बुझी पारिबो कोन ना प्रभु एडे दारुण एडे कठोर एडे निष्ठुर निज छुआटा को ए गोपा मा दिटा जाको ठोके बंधई देले ना एई धर्म एई हते धर्म क्षेत्र ए पापा हां ये कर्मर देखी पुण्णाहुति धर्म ही करमी प्रणति धर्म ही करमी प्रणति से जानि पारि नाहंती धान क्षेत्र क्षेत्र को रक्षा करिया पाई सेते बेले भूली जाइछंती मो पुओ मुतारमा से भूली जाइछि मो कर्म मो धर्म मो देश मो क्षेत्र पाई जे आत्मीय स्वजन को बळी दे दे पारे जा अर्जुन एठे पताकाटा पोति दियो ना प्रभु ये पताकाटा काई पोतिला ना से कथा तमे जानि न पोति दे था सेते बेले पांच पड़ा बंटा हे नै कि सेते बेले पोसाखळ हे नै कि युद्धर कोनोसी विभीषिका आरंभ हे किंतु भविष्यत कथा जानती महापुरुष अच्युत भगवान कृष्ण कहले अर्जुन आस जीवा ये पताकाटा एठी पोति था एडी पोती थाओ ए नाली पताका एठी उड़ी थाउ ए ये दिन दिन ये धर्म क्षेत्र है वो ये विश्व महानटी अछि ज्ञानटी पाइबो आ अर्जुन जो दिन युद्ध करिया को मना कले सेही क्षेत्र ऊपर एवं मुक्त हृषिकेश गुणाकेश तमानुभव नंदीगोस्वर तो लागी जाइछि अर्जुन गुड़ा के देखे 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 गोटे स्त्री लोक पुअरु पानी काढु काढु हां ता बाहातर पुअटा को भीतर गली कइला कोई कोइला से चित्कार करी डाकिला गाँ वाला के कोठी अक्ष रक्षा कर हां गाँ वाला दुर्गा दुनी हे गला घंटे विलंब हो गला छुआटा को काढी खाइला बेलु काट अर्जुन कहला प्रभु टिके रक्षा करलनी ना ता मां तो ता छुआ को रक्षा करलानी मु को रक्षा करी कसेया ना कोन ना तेमी परा को से ता मां से ता को ना हां से ताको गर्भरे देई जन्म करछि ता छुआ को ना आओ बड़ो ये तो काम ता कस्ते पुत्र भागवत ये से जल्दी माता होई थांता ये कुपकुल पदेई थांता ये मित्र है सखा ये दुनिया जानी जिससे ता मां से ता पोता आइडेंटिटी कार्ड अच्छी से 10 मास से गर्भरे जन्म देइछ मेडिकल यह सत्य किंतु ता ध्रुव सत्य ध्रुव सत्य नो से जदि प्रकृत मां आइता त एक होइता से तो कोरे छुआटा गळु गळु निजे देई पडता गाँ वाला मेडता आइबा साडी ओदाइनो कि निजे देइबो तुम भलो बुद्धि सिखौता काई नहीं लागी ना काळे मु मरजी काले ମତେ मोती କେନ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ମୁଁ ଯାହାର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସେ
কোন ଦାସ ସ୍ଥାନ ମୁଁ ଥିଲେ କେତେ ପିଲା ହବ ଗଛ ଥିଲେ ପିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ କୋଉଠି କୋଉଠି ଧର୍ମର ସ୍ଥାନ ଯୋଉଠି ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ ହଁ ଯୋଉଠି ଭୟ ନାହିଁ ନିର୍ଭୟ ଆଜ୍ଞା ଅଭୟ ଯୋଉଠି କାମନା ନାହିଁ ନିଷ୍କାମ ଯୋଉଠି କ୍ରୋଧ ନାହିଁ ଅକ୍ରୋଧ ଏ ବାପା ଯୋଉଠି ଲୋଭ ନାହିଁ ନିର୍ଲୋଭ ଯୋଉଠି ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ ଅମୃତ ସେଇ ପୃଷ୍ଠକୁ କୁହାଯାଏ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଏ ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା ରାଣୀ ପୂର୍ଣ୍ଣା ନେଇଗଲା କଣ ସେଇଟା ରାନୀ ପଣ୍ଡାକୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ମନା 5 ଦିନ ନାଚିଲା ଠିକ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଯୋଡ଼ାଏ ଲୋକ ଦାମିକିଆ ଲୋକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲୋକ ଯାହାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ ବିଲ୍ଡର ମିସ୍ କରୋଡ଼ କରୋଡ଼ ଟଙ୍କା ଅବୃଦ୍ଧ ଟଙ୍କା ପଡିଛି ବିଲ୍ଡିଂ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବସି ଦେଖୁଥିଲେ ରାନୀ ପୂର୍ଣ୍ଣା କୋଟି ଏଡେ ବଡ ହାର ପିନ୍ଧିଲେ ସେତିକିରେ କଣ ସେତିକି ହେଲାନି କହିଲେ କାଲି ମେନ୍ ଫେୟାର ହୋଟେଲରେ ତମର ଯୋଉ 55 ଜଣ ଅଭିନେତା ସମସ୍ତେ ଯିବେ ଖାଇବେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଭୋଗ ବିଳାସ କରି ଆସିବେ ସେ ବର୍ଷ ବିଲ୍ ଯାହା ହବ ମୁଁ ଦେବି ଆଜ୍ଞା ଦାମିକିଆ ଲୋକ ସେ ଯାତ୍ରାରେ ମଜି ଯାଇଛି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଦାଇଗଲା ସେ ଏମିତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଲ କଲେ ଯେମିତି ଗଲା ସେ ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲା ଇଏ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ମୁଁ ଆଇନା ହଁ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କାଲି ତମେ କେଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନ୍ୟାୟ ଦେଲ କି ବିଚ୍ଛେଦ ଆମେ କାନ୍ଦି ରହିଲୁ ତମେ କଣ ସତରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ନାଇଁ ମ ତାଙ୍କ ଘର ବାଲେଶ୍ୱର ଆମ ଘର ଜଗତସିଂହପୁର ମୁଁ ପଣ୍ଡା ଘର ଯିଏ ସେ ବୋଡ ଘର ପୁଅ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲୁ ନା ତେମେ ବାପ ଝିଅ ହେଇଥିଲ ନା ହଁ ଦେଖ ବାପ ଝିଅ ନା ନାହିଁ ମୋ ବାପା ତାଙ୍କ ଘର କେନ୍ଦୁଝର ଆମ ଘର ବା କଟକ ସେ ଗୋଟେ ପାଟିରେ ଥିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଟିରେ ଏବେ ବହୁତ ଯାଇଛୁ ହଁ ବୋଡରେ ଏବେ ଭେଟ ହେଇଛି ନା ବାପ ଝିଅ ନୁହଁ ନା ନା ସତ ସତିକା ବାପ ଝିଅ ବି ଏମିତି ସ୍ନେହ କରିବୁ ନା ନା 4 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ପଇସା ନବାକୁ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲୁ ଅଭିନୟ ସାରି ପୋଷାକ ଉତାରି ନିଜ ଠିକଣା ଖୋଜି ସେ ଯାତ୍ରା ଯେମିତି 4 ଘଣ୍ଟାର ମଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା ये जीवन रे के का माउसी के का पिसा के का स्वामी के का स्त्री के तो कांता कस्ते पुत्र के बाप के पुओ हिची ये सेही 40 वर्षर मंच ସବୁ ତ ସେଇ आगे एई 40 टा वर्ष पई गाग पुओ कहूची गाग स्त्री कहूची गाग दादा कहूची गाग बापा डा ଆଜ୍ଞା आउ 40 टा वर्ष पर ना से मो पुओ ना ନା ଏଇ ନୁହେଁ କାହାର ଇଏ ନୁହଁ କାହା ये कहि दिन होई कहारा ये कोई ब्रह्मा Korigora uthai mui binuano goti nahi se कहले मु ब्रह्मा मु ब्रह्मांड मु सृष्टि मु सृष्टा राधा कृष्ण भाई भौणी राधा कृष्ण बाप झियो राधा कृष्ण माई भंडा राधा कृष्ण अजा नाती ए नातुनी अजा तेणु जे जो जार जो दे भाव जे पक्षी उड़े जते दूर भगवान को विषय से सत्य की पर्यंत ध्यान करे माने जहां जाऊं भाव देखी नरो दियाई साथी नरो दियाई साथी नरो दियाई साथी नरो फ्रासे सुरा दोलविंदा सर्वलोक जग सत्वर कलाता विभूषण श्री राधा माधव कुंडी पुरुषोत्तम पूर्ण ब्रह्म जगन्नाथ सत्य नारायण ये अंचल ये विश्वर शांति मैत्री प्रगति वृद्धि वर्धन करी आपण मान हृदय हरिवास करी आम मान संसार को सही पर्यंत स्थायी संसार को सुखमय करंतु गोटे रस गुटुतांतु सर्वे पुराण पुराणानुष्ठान कहक पड़ो भाईना बा बहिनी पकेट हाथ पड़े ନାଇଁ ବା ଦେଇ से ନାହାନ୍ତି भाई एकुटिया 15 राति पाला करियो बसुर भाईना जमा गाड़ी को बापा मां लक्ष्मी घरे अछन ତମେ କହୁଥିଲ 15 ରାତି ପଇସା ହେଇଥିଲା ये कोन 5-6 कोई कमी ना
खंडिका देख पड़ेगा बोला ना के बड़ उठी दे प्रेसिडेंट देना सेक्रेटरी उठी दे नदिया कृष्णा এই কথাটা গাই দিলে 5টা মিনিট মিলব যদি না মিললে আধার রখিবা আরে এই পদ আমি তো রামানন্দ সাগর মু রামানন্দ সাগর এই গীতটা তৈরি করিয়া পাই 54 কোটি টাকা খরচ করি তাহলে আমি 5400 টাকা দিও তো আমি কো 54 কোটি টাকার গীত সে যন্ত্র কাই আমরা না কৃষ্ণ विश्वकर्ता ही केशव सर्व पाप विनाशनी तुम्हें ही शरण देव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव Siamo Radhe, siamo Radhe, Radhe. Dharma Kshetre, Guru Kshetre, Swami Mahaguru Saha, Mama Kapanova, Shiva, Shiva, Purvata, Purvata. Krishna, Krishna, Ayo Sadhu, Mantina, Ayo Purvata, Dharma Sata, Ayo Sambhavani, Hare Krishna, 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 Radhe, Radhe. Krishna, Krishna, Japa Papa, Dhamma, Sapna, Srividera, Bhuti, Bhupari, Srimati, Maharani, Krishna, 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 Radhe, Radhe. Krishna. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भवेत् दिनोजन सर्वरक्षणं हवाहु दिनोजन सर्वरक्षणं हवाहु